बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2022 बरोज़ इतवार 7 शवाल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीज बढ़ने लगे, जद्दा में सबसे ज़्यादा। सऊदी अरब में हफ्ता 7 मई को कोरोना के नए केसेस में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान 234 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि नाजुक केसेस की तादाद 53 रही। सबक न्यूज़ ने सऊदी वजारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की तादाद 9099 है। वजारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब के कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,54,623 हो गई है। अदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 घंटे के दौरान 103 अफराद सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,42,451 तक पहुँच गई है। नए केसेस में सबसे ज़्यादा जद्दा में 77, रियाद में 40, मदीना में 36 और मक्का मुकर्रमा में 31 मरीज सामने आए हैं। सऊदी अरब में 10,842 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम जारी है, जहां गुज़श्ते हफ्ते 10,842 अफराद गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 28 अप्रैल से 4 मई तक की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की थी। कुल तादाद में से 6,916 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुलव्वस पाए गए हैं। इसी तरह 2,918 अफराद सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 1,008 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए भी गिरफ्तार हुए हैं। 9 लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं जो गैर कानूनी लोगों को ट्रांसपोर्ट वगैरह की सहूलत फराहम कर रहे थे। ATM सार्फिन को लूटने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। अलखुबर पुलिस ने ATM सार्फिन को धोखा देकर लूटने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मशरकी रीजन पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किया गया शख्स यमनी गैर मुल्की है। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार होने वाले शख्स ने ATM से रकम निकलवाने वाले लोगों की मदद के बहाने उनसे खुफिया नंबर मालूम कर लेता था। बुजुर्ग और सादा लोग शहरियों को उलझाकर उनके कार्ड बदल दिया करता था और उन्हें बाददा इस्तेमाल करते हुए रकम निकलवा दिया करता था। पुलिस ने कहा है कि कई लोगों की शिकायत पर निगरान कैमरों की मदद से उसकी शनाख्त मुमकिन हुई। मज़कूरा शख्स को तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी तालीमी नुमाइश इतवार से आज से रियाद में। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी नुमाइश जो है आज इतवार 8 से 11 मई तक रियाद में मुनक़्क़द होगी। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नुमाइश के दरवाजे रियाद के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर में शायकीन के लिए खुले होंगे। सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तालीमी नुमाइश में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल, मुल्की और बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारों के स्टॉल्स लगेंगे। इसके अलावा IT और इमदादी खिदमात पेश करने वाली कंपनियाँ और ट्रेनिंग सेंटर्स भी अपने स्टॉल्स लगाएंगी। बैनुल-अक़वामी तालीमी नुमाइश का बड़ा मकसद तालीम के शोबे को सहूलतें फराहम करने वाले इदारे और कंपनियों और माहिरीन के बड़े तबके से रब्तो ज़ब्त पैदा करना है। मीडिया के शोबे में सऊदीशन की तैयारियां। सऊदी अरब में वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत ऐसे पेशों और शोबों का जायज़ा ले रही है जहां मुकामी शहरियों को बड़ी तादाद में जॉब्स दी जा सकें। मीडिया सेक्टर भी उनमें से एक है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुताबिक ज़राए इब्लाग के शोबे में सऊदीशन होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही मीडिया सेक्टर की सऊदीशन का ऐलान होगा। ऐसे तमाम इदारे, पेशों और सरगर्मियों की सऊदीशन कौमी पॉलिसी है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को रोज़गार फराहम किया जा सके। मीडिया का शोबा उनमें से एक है जिसकी सऊदीशन वज़ारत का अहम टारगेट है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुताबिक सऊदीशन के फ़ैसले प्राइवेट सेक्टर के ताउन से मुकर्रर हिकमत अमली के तहत किए जा रहे हैं। ताइफ में गुलाब फेस्टिवल का आगाज़, शहर को फूलों से सजा दिया गया। सऊदी अरब के पुरफ़ज़ा तारीख़ी शहर ताइफ में हफ्ता 7 मई 2022 से जो ताइफ गुलाब फेस्टिवल है एडिशन 2 का इनेकाद शुरू हो चुका है। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फैसल इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ताइफ म्यूनसिपलिटी के ताउन से वज़ारत सक़ाफ़त ने फेस्टिवल का अहतमाम कर रखा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ताइफ गुलाब फेस्टिवल 14 दिन तक 3 मरकज़ी मकामात पर जारी रहेगा। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल गुलाबों से सजाए जाएंगे। ताइफ के गतलाबों के जमालियाती अनासर को एयरपोर्ट की दीवारों पर उजागर किया जाएगा। खिलाफ वर्जियों की तफसीलात तस्वीर समेत अबशर पर मौजूद हैं। महकमा ट्रैफिक ने इत्मीनान दिलाया है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की तफसीलात तस्वीर समेत अबशर पर मुहैया हैं और इस पर अमल दरामद हो चुके हैं। जिसको भी अपने जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, ड्राइवर अगर उस पर आयद किए जाने वाले जुर्माने को ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करते और अगर वो दावा करते हैं कि जिस खिलाफ वर्जी पर उन पर जुर्माना लिया जा रहा है वो गलत है, तो अबशर पर तस्वीर समेत खिलाफ वर्जी की तफसीलात देखने पर गाड़ी के मालिक या ड्राइवर का शुबा जो है वो दूर हो जाते हैं। दूसरी जानब महकमे के मुताबिक अगर आयद
عائد ہونے والا جرمانہ ادا نہ کیا گیا ہو تو آپ اس کے خلاف کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط کمپلین ہے تو آپ کو اس پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں۔ 7 دن کے اندر آپ کو اس پر جواب دے دیا جاتا ہے۔ ابشر کے ذریعے پاسپورٹ کی نقل معلومات درخواست رد ہونے پر کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامتی دستاویزات اور معاملات جن میں اقامہ کا اجرا، تجدید ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ وغیرہ شامل ہیں، محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے انڈر آتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے جوازات کے دفاتر سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں میں قائم ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کے معاملات کی بروقت انجام دہی کے لیے ڈیجیٹل ذرائع کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کے لیے ابشر پر تواصل کی سروس کے ذریعے کارروائی کی جو منظور نہیں ہوئی، بلکہ جوازات کے ادارے سے رابطہ کرنے کی ہدایات موصول ہوئی ہیں، کیا کریں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے مرکزی سسٹم میں شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ غیر ملکیوں کے اقامہ اور پاسپورٹ کی تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہوتی ہیں۔ اقامے یا ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ کی تجدید کے فوری بعد یہ لازمی ہے کہ نئے تجدید شدہ پاسپورٹ کو جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرایا جائے، جسے عربی میں نقل معلومات بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ کام دفتر جانا ہوتا تھا، لیکن ابھی یہ کام آن لائن بھی ہو جاتا ہے۔ کفیل کے یا کمپنی کے جو ابشر سروس ہے اس کے ذریعے اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی جانب سے عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ پاسپورٹ کی کاپی اٹیچ کرتے وقت ایک ہی فائل نہیں بناتے، بلکہ ہر کاپی کی علیحدہ سے فائل بناتے ہیں، تو جسے اپلوڈ کرتے ہیں تو پہلے والی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ درخواست اگر آپ کی رد ہو جائے، اگر آپ تواصل کے ذریعے بھی بھیجیں تو نقل معلومات کے لیے ابشر پر دی گئی جو درخواست ہے، رد ہونے پر درخواست گزار کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی جوازات کے دفتر سے اپائنٹمنٹ حاصل کریں اور اس کو پرنٹ کریں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے فوٹو کاپی کے ساتھ اور اپنے اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ جوازات کے دفتر پہنچ جائے اور وہاں سے آپ کی نقل معلومات فوری طور پر ہو جائے گی۔ شوگر کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ذیابطیس ایک عام مرض بن کر رہ گیا ہے، لیکن اس میں مبتلا افراد کو اپنی خوراک میں بے حد احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ انڈین این ڈی ٹی وی کے مطابق ذیابطیس کی تشخیص کے فوراً بعد ہی مریض کو اپنا طرز زندگی مکمل بدلنا پڑتا ہے۔ صحت بخش عادات اپنانا ہوتی ہیں، جس میں خوراک کا خیال ہی شامل نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ماہر غذائیت انجلی مکھرجی کا کہنا ہے کہ ذیابطیس کے مریضوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ شوگر لیول کو کس طرح قابو میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا اگرچہ غذا کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جو سب کے لیے ویلڈ اور ثابت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابطیس یعنی کہ شوگر میں مبتلا ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال کرے۔ جن اشیاء میں فائبر بھرپور مقدار میں موجود ہے، جیسے کہ اجناس، دالیں، خشک میوہ، بیج، پھل اور سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کان کنی کے 9 نئے منصوبوں میں $32 ارب کی سرمایہ کاری۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر الخلیف نے کہا کہ معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں 9 نئے منصوبوں کے لیے $32 ارب کی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ الاقتصادیہ کے مطابق انہوں نے کہا سعودی وزارت صنعت اور معدنیات کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کی 145 درخواستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کمپنیاں سعودی عرب میں معدنیات کی تلاش کے ٹھیکے حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک منصوبے کے تحت $4 ارب سے زیادہ کے سرمایے سے سٹیل اور میٹل کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔ راس الخیر میں کنگ سلمان انٹرنیشنل کمپلیکس برائے صنعت اور سمندری خدمات کے تحت جہاز ساز فیکٹریوں کو سامان دیا جائے گا۔ $2 ارب کی لاگت سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹریاں تیار کرنے کی فیکٹری بھی لگائی جائے گی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔